دخترو باز چیزی را که من شما را پیشنهاد میکنم در همینجا از ما موندگیم 130 سومون است سر میشود تا 300 سومون شما نورو را پیگیری کنید این دوای که دخترو کرتای باز قطعی هم خیلی کاردیگانش آمادگی 250 سومون دوای که باری اورجینال نیست خیلی خوشرو آمادگی را شما میتونین عدیل استفاده برین ایش هم میتونین عدیل استفاده برین یا رزمیر ندارن استانداردن 250 سومون اختران 4 تا رسید که کتی آمادگی متریالش باشه سینگاپور به هر متریالش شروع این ای ترویکا یارم دونا موندگی 350 بود حاضره دا 250 سومون نه رو باشکا فیرمای سیوده تورецکی ارگانزای یخ ایسا بکاکی اینا رو هم 330 سومون بودن حاضر 200 سومون یک دونا موندگی اینا یارم ترویکا 350 بودم حاضر 250 متریالشون دا گرم نیسته رزمیر ندارم این ایش باری نوی نومای قطیش بروگ داره دیدین قطیش بروگ داره باری نوی نو 400 سومون بود حاضر 250 و خاطر یک دونه مونگی انا ای ابایا کورا بینم هم کرتای باز داره نمیخوام هم ابایا ای بولش نگاه کنیم چه شده متریالش لاسی خشروه اینا هم 400 سومون در فروش بودن حاضر دا 200 سومون گراندیوزی عکس کلان کردگیم دخترها اسپیت کنیم به هر نرخ‌های دسترسی خشروه هر وقت خیلی نمیشود این ای ابایا برای مادرها را انتخاب میکنیم برای خودتون وابشه واریانت های یا 550 سومون بودم حاضر دا 300 سومون شما اسکرین شات کدام دا پارتوین من گم میزنم که کدام رزمیران چه خیلی برنشه گم میزنم نگاه کنین چه خیلی خوشروان تا زباری توتسه ابایا نمی قدر موندگی دخترها 300 سومون 550 فوت هستن باری ترکیه رزمیراشون شما اسکرین شات کنین من گم میزنم که کدام رزمیران این دخترها دوامی نوا اینم خیلی کتای دوبای است که خشور را دخترها 200 سومون کلان خشوره که 450 سومون همی بود 200 سومون 200 سومون اسمت کنن دختران همی چیزی را که باز ما شما را پیشنهاد کرده استم باری ما بوده شدش نمی قدر موندگی و همی خاطر ارزان کردگی چیزی را که میگیرن شما با کچسو شدیده بگیرن همش کچسوی اورجینال 200 سومون دختران من ایاش دختران کرتا پوچه پدرسکوی برای دخترکای سنفی 5 6 مقصدم خیلی پدرسکوی رزمیر 130 سومون اینا 130 سومون این ایش دوای که با شمیر که های حد شدیدن چکل در روزه 130 سومون به حد نرخ ارزان کردیم اینا 130 سومون ایرم 130 سومون 130 سومون به حد شروعن حالا با شما اسکرین شات کنه پارتو ما یه را با جداگانه کده شما دا میپارتو با خشوتر ببینین 130 سومون دارم این یوکا کفتارم 130 سومون خیلی نرخ باور کنه نیستن این 130 سومون راسته خوش اب نیچ حد شروعه 130 سومون این خلاص دخترها اسکرین شات کده پارتو مگم بزنم که کدام رزمیران اینجا به حد بسیار ایبار نیشم نشانه دادم این ایشم بینین 130 سومون به حد نرخای ارزانه ادرس های ما باشه 8 در روزه طرفی تیلو بزرگ دهم قطار دست شب سه مودم رقم را برای نوردم میمونم دخترها کسی که دست لازمه نمیستونه دست اینا دخترها دوامی نبود ایتالیانسکی کاپین رزمیر 48 سر کلا تا رزمیر 58 60 دارم نگاه کنین چه خیلی کلانی شروعه 150 سومون اکسیا این رسید با شما بینین به حد رسید های شما بگین 150 سومون دارم نگاه کنین 150 سومون دختران رزمیرهای کلانی ها را بینن
тамоми размер дорам. Шумо скриншот када партоен бо ма гап мезанам кадом вай. Ин амиём 150 сомон. Ина. Ина нигоҳ кунед. Итальянский папинора 150 сомон. Размер 48 сар карда то размери 58 дорам. Баъд ин аёр неми қадараш мондагиай. Билмандо сангои сваровски задагиай. Иёрам размераш размери 48 сар карда то размери 58 ма ёфт мекунам. Неми қадараш мондагиай 150 сомон. Ина 150 сомон. Диден? кадомеро ки шумо интихоб мекунед духтаро скриншот када партоен ма бо пратар мефаҳмонам размерош агар мезанам даставкарам дорем адресҳои мо боша 8 дарвоза тарафи тилобозор 10 қатор дасти чап сеим одам рақаморо боле наворда мемонам даставкарам дорем ина духтаро ба дархости зиёди шумо ма ҳамин ҷинсҳоро аксия кардагӣ будам тамом шудан як камакак шумода хосм шумо нишон том нигоҳ кунед духтаро ё размерои 54 туркиян یا 550 سومون بودن 600 سومون همین خیلی حاضره در باشه 300 سومون از ما تست شما در پیشنهاد کنم چی موندگیه میرم ایمیه دیدین این تگماش رو چک شده میشود این ها دیدین این همیا همشون 550 500 همین خیلی بودن حاضره در 300 سومون باری ترکیه نگفتن هم اونم که جنس ها همشون ترکیه ختم میدونیم جنسای خیلی پستای من ندارم 300 سومون دخترم با شما اسکرینشات کدام در پارتوین ما گام بزنم کدام размерон چخلیان نه یا جنسای 700 سومون تون یکی خشروان 300 سومون دخترم این همین قدر جنس موندگی ای مرحمت کنین اسکرینشات کدام پارتوین دخترم نگاه کنین این دیزاین‌ها رو آخه یک بار همه خیلی تاو بخم این ایتگش نمی سفیدی که یازی دیدستن این کرتای به استینی بازای ایتا پشیدگی ای بالا این نمی خیلی روباشکای فسونه که خیلی وابشه خشروی بد اومدگی ساوریمن استیل نگاه کنین کسی که هم خیلی استیلا دارن مرحمت کنین دخترها این با سطرم خشروی به سطرم خشروی دیدن بهترینه размер نداره любой размер توغری میگیره نرخش باشه 300 سومون نگاه کیسا دخترها تماشا کنن دوایتا ایپک کوپرا های ماتریال در گاب نیست دخترها دوایتا را بینن یوبکا کوفته های کارایش باشه خیلی بسیارای روچنه ازدیله ولی بیام و دستانشانتیم نگاه کنین دخترها از این همی زنک ما در همه چیز زدگیم از همی ماده ده یکم بعد دیمش اینه ها بسیارای ارگینال زدگی ماتریال باشه ایپک کوپرا ماتریال در گاب نیست размер ندارن خیلی اوورسایز یوبکا شدیدن خیلی خشوی زدگی بهترین واریانت دخترها نرخش باشه 350 سومون دخترها این مدل ببینین و دستکو تبر داره که بمبرم نگاه کنین دستاش همه خیلی درازه برای که استیل همه خیلی نگاه کنین دیزاینش خودش همه خیلی آماده که دستش باید انتری دراز بیایه با شما جمع کده ولی پشت بگردون وابشه این مدل در گاب نیسته پشت دیدن خیلی خشرو آمادگیه ایتاگش همی سیاهی که دیدستین همی سیاهی کرتای بازه بیاستینه ای بالاش نمیخوای روباش که با تمامی دیزاینی فسان دوزاندگی ای بالاش موندگی وابشه کرتا در گاب نیسته بسیار خطی روشنه ازدیلیه داره وابشه خشروی بدای ماتریالوش نم گاب نیسته دخترها اسپت کنین مدل نوینکه 400 سومون اینا دخترها ابای را بینن ایپک کوپرا به حد کچ اسفای خوبه دخت شبینن خیلی یک بار تاو بخواه پشت شبینن یا خیلی راسکوش ندیدن چخیل خشرو مستن خیلی شده که خشرو استادگی های به حد شکرنی بعد دخترها اسپت کنن اینمی کاری که در پیش دختران هم یا روچنه ازدیل نگاه کنن همه اینمی کاری دستی دخترها به حد مدل خشرو آمدگی اینا размер ندارن استانداردن امی کتای تگش ای خچه کتای سیای بیستیم بازه ای بالاش نمیخواه ابایا که خش وقت توی مرا ترابر مرحمت کنیم انا مدل دخترکو گفتی همو گپای چی که انا مدل من مدل تماشا کنین کنکریت نه پشیف دوبای ای دخترها نگاه کنین چی خیلی خشرو اومدگی نه پرپرکاش ببینین چی خیلی شینمی فسان اومدگی زموکتی زموکش رابو چک شده محکم میشود انا به حد ماتریال خشوده اومدگی ولی که جان خمون درباره تلاگید گپ زده سیم ولی رامان
ана се та ранг дора рангош я бор нишон тен ай ранги савзи изумрудай ина са бежи ра нишон те дхтарак ина ана мира ҳо бежи ра нишон те ана ранги бежи виша дхтаро размери 48 сар карда то размери 54 дора ина нигоҳ кунем ин сиёҳ шай се та ранг хатиб наличи омадаги дхтаро успет кунем беҳад абая фасони бад омадаги почти тамомш кардам яма ҳамия сиёҳ шай ҳо ана дигароша нишон метиякаму хапидаги дидагита ина духтаро нигоҳ кунен ирам кирта ҳай хеле халатш бигем кирташ бигем чиш бигем вақти намедоними хушруги рамач хеле образ бутам шумода нишон бутам намедонам нигоҳ кунен кнопкаш то поёна кушода мешава фасониш бинем нарядни стил меген духтаро барои як туи маърака барои як рестораншинӣ ина марҳамат кунен размерошон боша размери 46 сар карда то размери 52-54 ҳастай ана ин халата бинен беҳад халати хушру тугмоҳош то поёна кушода мешавад як дона ҳай размери 50 ина ешани замокатиай вай у халат 350 сомон медони ижа ман нархошон нагуфтам нархо ё ҳар хеле духтарак бояд айсар кунем намора айсар кунем ё нархошона тез бигем амиҷа ина и кирта вай 350 сомон ё нархҳое ҳастанд ки ман барои ай тарафи канал будагиҳо бо ҷудо мекунам ана и абая 350 300 сомон замок дора то поёна кушода мешава материалш трикотажни хали ғалсаки хушрӯй ана иш боша 350 300 сомон ана бо нишонте ана халате ки абаяе ки дар танаи худаша ишам 350 300 сомон ҳозир бо давоми навора ма шумода пешниҳод мекунам ана духтарако трикотажни материали маечни беҳад материали хушрӯвай дишаеши хушрӯ касиячи васана мекунад фасониша бинем замоки хеле паҳми хушрӯ дора дизайнишда гап нестай санг задаги сангҳои сваровски шишагӣ беҳад модели хушрӯвай баъд размерош чиш хубае ки размерои 60 дора чӣ қадар духтарои бузболада меша нигоҳ кунен размера бинен чӣ хел размерои хушрӯвай нархи и боша 250 сомон холас ма беҳад арзон кардагим абайора бори нави нав омадагӣ бо нархи канал барои ба хотири духтарои канали пидо чен ки бо дигарай марҳамат кунен духтаро адресои мо боша 8 дароза тарафи тиллобозор 10 қатор дасти чап сеюм одам рақамора болои наворда мемонам доставкарам дорем камерара бикушам ки модель айфақа я чизи шизе ки дар ахир духтаро тамошо кунен киртои натуралка бархати оригинални нигоҳ кунен чӣ қадар бархатои ваян ё хамелеон ном доранд нав омадагиян сета расетка наличи дани время овардагим размерои 58-60 нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯан вале ябор хушрӯ нишонте нигоҳ кунен 58-60 беҳад рангои раскошни хушрӯша ман интихоб кардагим ҳамин рӯз қабул кардагим ипекора нишон бутен нархошон боша барои шумо духтаро 350 сомон ипекон бори турсия беҳад ипекои хушрӯвай нигоҳ кунен глошон ҳамашон сангошон патсети хичон задагиай ана ё 400 сомон 380 будан ҳозир ба хотири шумо духтаро 350 сомон ҳамаи размерора дорам размери I48 сар карда то размери 56 ҳастай расеткош бениҳоят бисёрай барое ки бора нав қабул кардагем беҳад глакои хушрӯ дора бо шумо скриншот карда мада партоен ма бо видеои отдельно карда шумода мепартом расеткоша ба праги шумода нишон метам нигоҳ кунед духтаро аку мешидагиша биги киҷон намешидагиашомон ина нигоҳ кунед беҳад дилои хушрӯи духтаро ёра ҳамашона имконияте ки ма якта шумода пешниҳод кунам надорам шумо метавонед ки хитон бихезем биёен адресои ма 8 дароза тарафи тиллобозор 10 қатор дасти чап сеюм одам рақамора болои наворда мемонам бо занг занем кратар адресоро мефаҳмонам ё касе ки доставка лозимае бо скриншот карда партоен ма шумода доставка мекунам духтаро и абаяра бинен ипек купра духтаро чизеро ки ман шумода пешниҳод кардастам ино 400 сомонанд ипек купра ду дона чиз дора киртаи сиёи база беостин ай болош боша нем хеле абаяи хушрӯвак корш боша кори ваяй дастияй бисер задаги пушта нишон бутян иними хел беҳад варианти хубай пушт табгардон якбор нигоҳ кунед духтаро чӣ хел духти хушрӯ дора успет кунед ё размер надоранд стандартан любой размер туғӣ мегиранд моделошон боша светошон фақат ҳамин свето омадаги ай ҳама светои шикарни фасона ман интихоб кардагием духтаро и абаяра бинен материалшда гап нестай ман шуморо як бора пеш нишон бутам материалира бинен
материал да гап нест духтара успет кунен инам хели абаяи хушруи дарози кадоме ки скромни модель мехоҳед ки вай надошта боша санг узор надошта боша ина нигоҳ кунед спортивный стил ана и айтагаш нами хел киртаи беостин дора диден баъзаш чӣ хел кушоди калони хушруа ки шумо любой хелира истифода бурда метонен айтаги дига абоятонам пушида метонен инам хел банд дора отдельно шумо баста метонен ана и расветкошай ина коричневый ози и радиден узорш дига хелай аи дига хелай киртааш михел двойкай нархошон боша духтаро 350 сомон барои шумо духтаро ана и сети сериша сети сери боша айтагаш михел базай рушанаки материали лион дора успет кунен духтаро нами қадараш мондагиай нархош боша 350 сомон адресои мо боша 8 дароза тарафи тило бозор 10 қатор дасти чап сеюм одам рақаморо боле наворда мемонам доставкарам дорем ина духтаро тройкара бинен чӣ қадар хушруай и бори гуанжуай духтаро нигоҳ кунен ай биркаш маълумай шалвараш ҳам хел кисадори хушру баъд кирта тагира бинен вайш футболкаша бинен чӣ хел хушру омадагиай ай болош инами хел вай кардигани оверсайзи кушодаки хушру ози мо расеткоша шумодани пешниҳод мекунем якта як расеткоша нишонте и беҳад расеткои хушру омадагиай нигоҳ кунем бардови цвет кабути обӣ беҳад сетош хушро ё размер надорад духтаро ё размери худи одама сразу мегирад нигоҳ кунен чӣ қадар расеткои хушро овардагем бори гуанжуай духтаро медонен чӣ қадар качестваш хушро бо айпеш хайхтон бинен бо мефаҳмен и 450 сомон ин духтаро 400 сомон ма шумо да метиҳам леки дар 400 сомон шумо се дона чизи качестваи беҳтарина мегирен ҳам худаш тренд рафтестай ҳам хел тройко дар материали маечни трикотажни ина нигоҳ кунен сетакош чӣ хел хушруай ана ки сетаеро ман шуморо пешниҳод кардам бо шумо интихобтона скриншот карда мепартоянд ман мебинам як бори дига ози мо дигар чизара нишон метиҳем ана юбка кофта иҷа ҳастай материали лион оригинал не духча як бор ман шуморо пешниҳод кунам ба ду тарасетка омадага нигоҳ кунен юбка кофта духтарои студент духтарое ки масал сатарпӯшанд умуман любой хел шумо ира истифода бурда метонен нархошон боша дар дукони ма 400 сомонай ма барои шумо иёра 300 сомонӣ аксия мекунам иёрам боша бори гуанжуан медонен гуанжу чӣ қадар качестваи зур дора ана ира бинен болош намихе кофтишкаи оверсайзи беҳад материали зур дора айтагаш киртаи базаи беостин ирам боша 300 сомон нархи аксияш ана и боша тройка духтаро ипек купра бурукка киртаи беостин ай болош инеми хел чиз ирам боша нархаш 300 сомон беҳад нархакои арзонтон пешниҳод кардам духтаро адресои мо боша 8 дароза тарафи тило бозор 10 қатор дасти чап сеюм одам рақаморо боле наворда мемонам шумо интихобтона скриншот карда мада партоен бо ма пурратар шумода маълумот метам ина духтаро нигоҳ кунен юбка кофта беҳтарин дизайни оверсайз чӣ қадар дизайни юбкаша бинен чӣ хел хушрӯ омадагиай бори гуанжуай духтаро модел да гап нестай лёхт яки сабукаки хушрӯ нигоҳ кунен материалш чӣ хел хушрӯай ҳам хел дишаиши хушрӯай ё размер надоранд то тари размерои бузбалака мешаванд нархошон бош ира оли ай сар нишон бите оли ай танаги хта нишонте ана нигоҳ кунен расеткои бисёре духтаро диден сети зарди гашишне серишаи пушидагиай не сети марковняй нигоҳ кунен оранжеви цветр чӣ хел хушрӯай ё размер надоранд размери худи одама сразу мегиранд инаҳа расеткое ки ҳастай ман наметонам ҳамеро баробарда ина и расеткошай ана духтаро нигоҳ кунен иш хели классический модель тигма дора тигмош рабочие кушода мешава ана ози ма расеткоша шумода нишон метем ёшам ҳамашон як нархан ҳамашон 400 сомон дани время фурӯхтестам 300 сомон ия нархи грандиозни аксия ба хотири шумоя духтаро нигоҳ кунен 300 сомон и хели нарх вуҷуд надорад ина ана и моделшам я борига пешниҳод кунем ина модела дидем чӣ хел модели хушрӯай беҳад и пек купра дазодагия духтаро нигоҳ кунем материал да гап нестай ним хели ручная изделия дора ё 450 будан иран 300 духтаро ҳам ранги сафедаш ҳастай ҳам ранги нахели тёмни шоколад нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ омадагиай бо шумо скриншот карда партоен духтаро ма гап мезанам ки кадом расеткош ҳаст и расеткошон беҳад бисёре мо қадар имконият дорем ки шумода пешниҳод кардисем шумо скриншот карда партоен рақаморо боле наворда мемонам адресои мо боша 8 дароза тарафи тило бозор 10 қатор дасти чап сеюм одам марҳамат кунем
духтаро тамошо кунен и фасонира бовар кунен и абаё па дизайни худам тайёр мешавад па закази худам эксклюзивни абаё ай дар бозори корвон нестай материали болош боша ипек купра духтаро беҳад ипеки хушрӯай оли ябор хел тову бихар нигоҳ кунен то пушташ ҳамин хел сангои ручнаи изделия задаги оли ябор пушта бигардонам ханишотим нигоҳ кунен духтаро ним хел сангои изделияи ручнаи изделия сангои хушрӯ задаги духтаро нигоҳ кунен дар духти и габ нестай беҳтарин духтай фасони бад омадагиай ина абаякора бинен якта ма пушонда шумода нишон додестам ина нигоҳ кунен кори дастиай духтаро беҳад материал боша ипек купай пушта ябор нишонте духти абаяра бинен вапше хушрӯи бад омадагиай двойка китай тагаш боша беостин ай хидашай болоангиш намхел ипек купра нархаш боша духтаро ҳамашон 400 сомон каба мераказ ма шумода пешниҳод кардестам 400 сомон духтаро ино размер надоран стандартния ина духтаро абаяи двойка ирам китай база дорай тагиш беостин ай болош намхел ипек купра литучи дузондагиай хулас духтаро бинен дар ами навор ма шумода пешниҳод кардестам духташон разне а материал боша як материалай беҳад качествои баландай духтаро размер надоран стандартан то духтарое ки размери 62-64 мепушен тоист то ҳами духтарора туғри мегира размери беҳад качествои хубай ина духтаро ипек купра материал сангоша бинен бояд дига хел задагиай ҳамашон кори дастия нигоҳ кунен ҳамашон духтаро барои туи маърака беҳтарин вариантай барои рестораншинӣ мекунен я вечершинӣ мекунен беҳтарин вариантай духтакошона бинен чӣ хел духтаи хушрӯай стандарти қадша бинен чанд қадар дарози хушрӯай материал да гав нестай китай тагашам хел ай худашай беостин китай база ай болаш нем хел абаяки хушрӯакай размер надора стандартай любой размер туғри мегирад ина духтаро спорт стил касе ки мехоҳа материал боша маечни трикотажни беҳад материали пахтагии хушрӯай планкои дасташ боша қати пешош сети сери задагӣ материали сингапур ё ягом хел овда намедроян ягом чӣ намешаванд и киртаи база на тагиш ина миай и ҳози ай болои базаои дига пушидагиаша ина нигоҳ кунен чӣ қадар кушоди дарози хушрӯ медонам ки шумо бисёр мепурсен бисёр шумода дар корай метонед ки ай таги дига абаётон пушен ё ира ай болои дига китои база пушен имконият дора марҳамат кунед духтаро ина бинен чӣ хел двойка ки хушрӯай духтаро нархаш боша 300 сомон айёе ки озма пешниҳод кардам 400 и 300 сомон ана ту танаи модела бинен спорт стил материалаш прада беҳтарин материал дар овна медромадагӣ хеле на гирбишина на ва дараҷаш материали хушрӯай абичинами абаёра ба ҳами медузонана инеми хел материалай двойка духтаро ай тагаш намхе китай база беосин дора ай болош намхе кардиганак абаяки фасонак отдельно ремешок дора шумо худтон метонен ки отдельно ба хости дили худтон банден марҳамат кунед духтаро чизеро ки ман пешниҳод кардам ино размер надоранд ино ҳамашон бори новинка дани время дар дукони ман омадагиай нархи танаи модел будагиан 300 сомонай ҳамашоно ма шумода пешниҳод кардестам марҳамат кунед